Ayun, si Pare Mike. Siya lang nahuli doon eh. Ayan o. Pali tinabasan niya yan. Ayan. Tinabasan niya yan hanggang doon. Silong ka na pare Koy. Ba, tindi. Lakas eh. Lakas talaga si Pare Mike kahit payat. Ayan. Gusto niyang pilitin guys hanggang doon. Ayan. Ako naman guys, ito naman yung nagtatanim. Ayan. Bali nasira na yung portion na yan guys. Bali tinaniman namin ulit. Ako naman guys ay tatanim ng ayan. Tatanim ako guys na ang pan. Ayan o. Saging. Ayun, nataniman ko na yun. Kinukuha ko yan. Tataniman na naman. Ayan. Yaw! Sila na yung mas talot to ma. Manain. Ayan bayaw. Yan si bayaw. So yan lang guys. God bless us all.